Si Absalon Gulis, ako gining amigo. 78 ka na ba, Brad ba? 78 anyos. Doon na lang siya hinanaing sa tong gobyerno. Tungod lagi kay wa gyud siya sukad maapil. Giapil lang siya sa natad sa senior. Pero wala gyud siya madawdaw, wala gyud siya madawat kay kuno is member. Pero atong hunahunahon mga igsoon nga ang SS member hinaguan kana nila sa ilang kabatanon samtang nagtrabaho unya gihulog-hulugan kana nila ilang nang gibayran. So dili makaturunganon nga anaon nato ang atong mga senior. Ang karon sa senior ginagbase kini sa edad. Nga which is ang gobyerno allowed gyud nga mo hatag sa mga benepisyo para sa mga senior. Sama ng 20% nga ilang pamaliton, mga tambal, manakayan 20%. So apil sila na nga makinabang pero unsa may nahitabo karon nga wa may nuni nakadawat ni akong igsoon in town nga 78 years old na siya niya tungod lagi kay is member dili siya capable nga mudawat. So dili sa imong lugar brada Agayayan man kini kun mga meeting nitong pagsugod pa gyud updated ka nga mo tambong-tambong. So sa pagkakaroon medyo nawad-an nakagana sa pagtambong kay mora man gihapon. Wa man gihapon kay mahimong kayuhan madawat, no? Yun sige lang sa kubra sa anang monthly job. Naa pag yung monthly job di ay 20 ang buwan. tag 20 ang buwan. So permi ka lang hatag. Sa una hatag ko pero sa diyang bala ko reklamo nga walay madawdaw anak ko magapil-apil. So tama lang po na imong gibuhat Brad kay nahulog mahinoon nga sila na mahinoy na kinabang sa imong hinaguan. Actually dani sa mga programa namo sa 95.3 Mark Radio kini si Busing Troy advocacy gyud nako nga dili anaon. Kay sa mga panahon nga related sa pagpamalit sa tambal dili biya na moigo na imong 5,000. Kung kuan ka dapat di ka nunta na sa gobyerno. Unya moabot ka tuod og 80, moabot ka 100 kung kaluyan sa Ginoo. Wala kay bahin kay wa ka man gyud makadawat bisan isa ka piso da ng pagka kuan nimo pagka senior. So nahulog ka na lang lutaw bunot sa hilisutanan sa kanang payout or benepisyo. So dani karon atong ipaabot sa kanginan. Unsa pa imong lain nga ikasultian ni Brad nga ipagawas ang imong sentimento para madunggan sa tibok katawhan. Kaya kining akong live diretso ni tibok kalibutan gini. Kay direct ni sa YouTube makita nimo niya diha sa imong television. So unsa may imong ikasulti Brad daning nahitabo nimo karon nga wa man gyud ka kadawat ning taon. Kuan awan na lang di na lang ko reklamo pa diya kay kuan man kanang usni kanang wa magyapon tali ko ikaw maon na kay nananggal na gani sila sa mga ginagmay nga pensyon. Na labi na sa ako murag napura na ko reklamo nga dili na lang ko ana. Mao ka na Selby nanluod ka na lang. Oo. Nangluod ka sa walay saktong pasikaranan. Wala na mo mapagawas ang imong sentimento sa atong gobyerno. Samantala kung mangurakot sila, mangurapsyon, kayang-kaya nila. Apil ka sa nakurakot nila. Kaya ang imong budget, imong tanang budget. Pero naapil na nila nagbaon dito kung asa sila na maingon. So Ginoo na lang ang makinabang sa kanila kung unsaon sila. So daghang kayong salamat kini atong igsoon si Absalon Gulis. Usa ka mabuot nga lungsuranon gyapon nga membro unta dapat sa senior citizen unya makabenepisyo unta sa mga pandawaton sa mga senior pero lagi naligpit lang siya kay tungod lagi is kuno siya pensioner. Pero dapat dili ka na siya maoy gamiton nga pasakalye sa atong mga kurap nga mga ahensya karon nga halos naman mga ahensya tanan sa atong gobyerno mga kurap naman. Samantala wala nila tagi dako kay nga pagtagad ang mga senior nga nanarbaho isip hero kini sa atong katilingban. Naunsa na may nuni nga ang hero nahimo na may nung way hinungdan. So daghang kayong salamat sa inyong pagsuporta mga igsoon kini akong na-interview nga akong igsoon.
Nagpatublaw na lang siya sa iyang ginatawag nga pamasugo. Kaya wa gyud in taon siya katilaw daning hatag unta sa gobyerno nga benepisyo alang sa mga senior. So nakabutang na lang siya nga 9 tonses. Hinoon sa iyang benepisyo na intonses na lang in taon nga atong igsoon. Pero gipasadyos na lang niya ang maong nahitabo siyang kinabuhi. Luoy kay ni kay wa nagyud ni asawa. Naginusara ra dani ang balay nga daan na. Tanawan ninyo ni iyang balay, iyang palibot. Kita nimo. Usa ka masaganang pampuyo kaniadto sa wala pa mahimulag ang iyang mga anak sa iya. Pero karon nakabutang na lang usa ka guni-guni kung sa Binisaya pa. Mura na lang ni siya og kuan kagahapon pa lamang. Mga kagahapon usa kaawit sa kagahapon. So na siya diri naginusara na lang siya dani iyang balay. Na iyang bangko nga lumba-lumba diha lang siya magpahayahay panahon sa iyang kasubanan. So mga igsoon, daghang kaayong salamat sa inyong pag-support para Bossing Troy. Hapon kita inyong matan-aw kini nga video sa live kini sa Facebook page nako nga Bossing Troy og sa YouTube channel Bossing Troy Magnetico. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay.